একজনের ছাগল চড়াইতেছে, ছাগল মানে ভেড়া চড়াইতেছে। তো এদিকে মানে আমরা যে খামারে কাজ করি, এই দেন আমাদের পিছনে এই যে খামারগুলো দেখা যায়। তো হঠাৎ দেখলাম মানে মানে এই ছাগল চড়াইতেছে, মানে ভেড়ারে ঘাস খাওয়াইতেছে। তো আমার মনে হলো একটা ভিডিও বানায়, ওনার সঙ্গে কথা কই। পুরো একজন মানুষ দিকে কথা বুঝেনি, আমার কথা তো বিলকুল বুঝতোই না, কারণ আমার কথা তো হিন্দি বুঝতোই না। তো আপনারা ভিডিওতে লাগে থাকেন, দেখি এই মানুষটা কথা বুঝে কি না বুঝে, গিয়া দেখি কথা কইয়া তার এটার লগে কথা কইতে বুঝে কি না বুঝে। তো অবশ্যই ভিডিওটা মানে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, স্কিপ করবেন না ভিডিওটা। চলুন শুরু করা যাক। তো আস্তে আস্তে চলে এলাম কাকার কাছে। এই কাকা খুব মানে চুল দাড়ি সব পাইকে গেছে গা। কাকাই বেড়া চড়াইতে আছে। हिंदी मान सिला है? हिंदी हिंदी मालूम है? हाँ मालूम है। वीडियोस हम्म। अब किसका है वो? आपका है? हाँ एक एक। एक एक हाँ कितना कितना है एक? 10 10। टोटल 10 है? हाँ नहीं ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ 10 है। हाँ आपका घर किधर है? इधर ही है? हाँ इधर है। इधर ही है। हाँ वो आपका है या दूसरा का है? हाँ दूसरा दूसरा का ना है आपका। खुद का है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। एक का कीमत कितना है? एक का पैसा कितना है? पैसा ऐसा पैसा पैसा एक 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 को कितना पैसा होता है? कितना एक अंडे 10 10,000। 1000। हाँ 10,000। हाँ only हाँ 10,000। हाँ हाँ। ओके ओके। वो कितना दिन में बड़ा होता है? अभी पूरा बड़ा बड़ा है ना? एक एक 10 लाख। 10 लाख हाँ एक का? एक। नहीं नहीं, एक का 10 लाख नहीं, उतना नहीं होगा वो। मतलब ওনার বলাটা মানে শুদ্ধ হয় না, 10,000 হবে। 10 লাখ হলে তো আর কথাই ছিল না। हाँ तो वो मेरा यूट्यूब चैनल है, वो आदमी लोग देखेगा यूट्यूब। यूट्यूब में। हाँ तो आदमी लोग देखेगा तो उनका बारे में कुछ बोल दीजिए। हाँ हाँ मालूम है? हाँ मालूम। बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, मतलब आप क्या करता है क्या नहीं करता है। आपका उम्र कितना होगा? एज कितना होगा? वैस वेस्ट एज टोटल उम्र हाँ उम्र हाँ उम्र कितना? 15 कितना? 55। हाँ मेरे को भी हाँ चलता हूँ 55। 50 हाँ हाँ कितना हुआ? हाँ 55 ना। हाँ 50 है ना? कितना? 15 एक हाँ 10 एक नहीं दो, 1 2 3 4 5 5 हाँ 8 ऐसा करके 8 10 9 12 9 15 9। हाँ आपका 9 साल हो गए? हाँ 9 साल नहीं, 9 साल तो मेरा बच्चा का भी है। 9 9 साल। साल 9 साल अंडे हाँ 9 ఏళ్ళు అంటాడు. ओ हाँ मतलब हाँ 59 हाँ 59 हाँ 59 ओके हाँ ओके ओके। हाँ হ্যাঁ মানে हाँ ওনার বয়সটা हाँ হয়েছে అట్లా প্রায় 59 বছর हाँ হয়েছে। నవం అంటే হ্যাঁ 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 ఇప్పుడు ఎక్కిస్తా. এ हाँ 7 6 हाँ 7 কে हाँ এসে हाँ হবে। তো అట్లా যেহেতু উনি हाँ একটা খুব মনের মানুষ পেলাম, বুড়া हाँ মানুষ, তো উনি এই हाँ যে ছাগল চড়াইতে আছে। हाँ এদের আশেপাশে এই যে কতগুলো हाँ ভেড়া, আমরা এদের ভেড়া কই हाँ আমরা ভাষাত ভেড়া কই। हाँ তো ওনাদের ভাষাত কি কয় সেটা আমি জানি না, কারণ আমি ওইসব ভাষা জানি না। हाँ আমি আপাতত এটাই জানি, আমার हाँ হিন্দি আর বাংলা हाँ এই দুইটা নিয়ে আমি চলতে পারি। সুধীর ভাই কিছু বুঝেই না, খালি মোমো করতেছে। তুমি সুধীর ভাই है ना? हाँ सुधीर। सुजीत भाई हाँ सुधीर सुधीर। सुजीत भाई। वो पीछे जो कंपनी है ना, वो कंपनी और कंपनी एक किस कूल फार्म है ना? हाँ हाँ कूल फार्म में शिफ्ट आई। हाँ 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 कूल फार्म में शिफ्ट आई। तो 4 जन है. फैमिली है ना, तो 2 फैमिली है ना, रेंडर फैमिली है। उनकी फैमिली के किसी सभी. हाँ सभी सभी नहीं, हाँ एक फैमिली एक साइड, वन फैमिली वन साइड। अरे खदास ना खाते ऐसे। तो दो फैमिली है. 2 फैमिली 2 साइड। हाँ हाँ 2 फैमिली। हाँ তো ঠিক আছে, ভিডিওগুলো অতটুকু লম্বা করতাম না বেশি, হ্যাঁ, কারণ ভিডিওগুলো লম্বা হয় দিনে কথা. বুঝা না কিনো উল্টা পাল্টা কইছে। আমি যেটা কইছি এটাই বুঝতেছে, হ্যাঁ। এটাই কইছে কি হ্যাঁ কিছু কয় আমি বুঝি না। हाँ তো ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, অবশ্যই চ্যানেলটা ফলো করবেন যদি ভালো লাগে ভিডিওটা।